पूरब का दरवाज़ा खुला, ठंडी ठंडी चली हवा, जागो जागो सुबह हुई, जागो जागो सुबह हुई। लें जी, हम तो उठ गए हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परिंदे भी उठ गए हैं, अलबत्ता इंसान सो रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। लाइट ऑन है जो कि इस वक्त ऑफ हो जानी चाहिए। ये देखिए कितना खूबसूरत मंज़र है। ये देख रहे हैं आप कासिया नडोसा? वाह जी वाह। इस घर को देख के मुझे शौक़ चढ़ा था और मैंने भी फिर इस पर रिसर्च की और मैंने भी फिर ये फूल अपने घर में लगाए। आप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए कितना फैला हुआ है और कितना खूबसूरत लग रहा है। आज बारिश हुई है लाहौर में। बादल नज़र आ रहे हैं ना आपको? साथ में खूबसूरत फूल और वाकई ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज तो मौसम बड़ा शानदार है। ऐसा लगता है कि अगर ऐसा ही रहा तो फिर सर्दियाँ आ सकती हैं जल्द और सर्दी और गर्मी की लड़ाई ख़त्म हो सकती है। भाई गर्मी अब आप अपने घर जाओ ना, बस ठीक है ना, अगले साल आ जाना खैर है। और सर्दी आप आ जाओ, अब बहुत हो गया। क्या ख्याल है? आप क्या कहती हैं जी? चिड़िया बुलबुल जो भी हैं आप। सुबह सुबह कोई इक्का दुक्का लोग नज़र आ रहे हैं। इधर हो रही है सफाई। बारिश हुई है हमारे घर में भी, बाहर बहुत पत्ते गिर गए हैं और काफ़ी गंद सा हो गया है। बहरहाल दिस इज़ लाइफ। ये तो फिर होना होता है बारिश के बाद। पत्ते भी गिरते हैं, जब बारिश होती है तो फिर पानी भी आता है ना। ये हम चल पड़े हैं यहाँ पर और दिखाते हैं चिड़ियाओं की बड़ी खूबसूरत आवाज़ें आ रही हैं और दूर कहीं वो बुलबुल की भी आवाज़ें आ रही हैं। और ये पता नहीं क्या लगा हुआ है। हैं जी, चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं इसके अंदर से। अपना कोई खाना शाना पका रही होंगी। और यहाँ पर पाकिस्तान के झंडे लगे हुए हैं। देखिए ना, ये उतार लेने चाहिए, बारिश में भी गीले हो गए। ठीक है, आपको शौक़ है, प्यार है पाकिस्तान से, अच्छी बात है। लाइट्स भी सारी ऑन है। ये कैसा प्यार है। क्या कह सकते हैं। ये भी बड़ा खूबसूरत पौधा है। आई लव दिस पौधा। मैंने ला के लगाया था पर मेरा चला नहीं। ये देखिए हैं, इनका कितना अच्छा चल गया है और कितना फैला हुआ है। दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। क्या समा है। पीछे परिंदों की आवाज़ें, फूल, ठंडी ठंडी हवा, ऊपर बादल। है कोई इसका मुकाबला? आप लोग सो रहे हैं, जो सो रहे हैं। जो सोता है वो खोता है ना। कौन सा खोता? नानी अम्मी कहती होती थी हमें बचपन में ये, और मैं समझती थी कि वो दूसरा खोता कहते हैं हमें। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि हमें खोता कहती हैं। अगर हम सो भी रहे हैं तो क्या हुआ, खोता तो नहीं कहना चाहिए। बाद में समझ आई कि ये तो खोने को कहती थी कि तुम खो रहे हो। ये भी आ गया एक कासिया नडोसा। देखें तो ठंडी ठंडी हवा, साथ में परिंदे। कौवा भी बोल रहा है। भूख लगी है इसको शायद सुबह सुबह। नाश्ता नहीं किया मेरी तरह अभी। कोई बात नहीं, नाश्ता कर लेंगे ना। पहले वॉक कर लें फिर नाश्ता भी कर लेंगे। क्या ख्याल है? नाश्ता इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और वॉक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओहो हो, क्या बात है। क्यों परेशान है? परेशान नहीं होना। आप अपना उड़ें, हम अपना वॉक कर रहे हैं। ज़िंदगी को इसी तरह जीना चाहिए। क्या ख्याल है? बस करें जी, बहुत शोर मचा लिया आपने। क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ओहो, अल्लाह खैर करे। चलें जी, हम चल रहे हैं और हम कर रहे हैं वॉक और करा रहे हैं आपको भी वॉक। खूबसूरत पौधे हैं इस साइड पे, देखिए कितनी ग्रीनरी है। और ये पीछे भी सुरख सुरख वाले फूल लगे हुए हैं। अच्छा लग रहा है। अलबत्ता लाइट्स जो है ना ऑफ़ नहीं है, ये अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पर भी कोई चिड़ियाँ बुलबुलें बैठी हुई हैं और एंजॉय कर रही हैं लाइफ को। ये है सुबह सुबह की लाहौर में लाइफ विद बादल्स। बहुत प्यारे बादल्स हैं
اور بہت اچھا سما ہے آج لاہور کا۔ ایک خوبصورت جہاز بھی ہمیں نظر آ گیا صبح صبح۔ لیں جی، ہماری تو واک کا مزہ دوبالا ہو گیا۔ واہ جی واہ، صبح صبح لینڈنگ ہو رہی ہے، کسی کے مہمان آ گئے ہیں صبح صبح۔ ویری گڈ۔ اور یہ ذرا ملاحظہ کریں، ساری لائٹس آن ہیں، کتنی بجلی ضائع جا رہی ہے۔ دل کو تکلیف ہو کہ نہ ہو نا۔ یہ دیکھیے کتنا خوبصورت بوگن ویلا ہے، ماشاءاللہ بھی لکھا ہوا ہے۔ باقی ماشاءاللہ کتنے خوبصورت لگتے ہیں یہ رنگ۔ انہوں نے کتنا سارا لگایا ہوا ہے، یہاں بھی لگایا ہوا ہے۔ سو بیوٹیفل ہے نا، واہ جی واہ۔ یہاں پر کلیاں بھی ہیں، تھوڑی ہیں لیکن کلیاں بھی لگی ہوئی ہیں۔ کبھی کبھی یہ بہت بھرا ہوا بھی ہوتا ہے۔ صبح صبح ایک گاڑی بھی نظر آ گئی۔ چلیں گی، کوئی نہ کوئی کام ہوگا ہے نا، صبح کے ٹائم نکل جاتے ہیں کچھ لوگ۔ گھر بھی کچھ لوگوں کے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہ گھر کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے، یہ مجھے بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ البتہ ان کی لائٹس ابھی بھی آن ہیں۔ اور یہ یلو کلر کا بوگن ویلا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ پیچھے بادل، نیچے بوگن ویلا یلو، ادھر پنک بھی ہے، مل جل کے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، ایسے بھی ملتے ہیں۔ اور یہاں پر اورنج ہے نا، خوبصورت سما، واہ۔ یہاں بھی یہ بڑا خوبصورت ایک پودا ہے جو پھولوں سے بھرا ہوا ہے، بہت ہی پیارا ہے نا، حسین منظر۔ لائٹس البتہ سب گھروں کی آن ہے، اینڈ دیٹ از بیڈ۔ کیا خیال ہے؟ چڑیا بھی کہہ رہی ہے ہاں لائٹ بند کر دینی چاہیے، بالکل بند کر دینی چاہیے۔ پر کیا کریں، لوگ اٹھیں گے تو بند کریں گے نا۔ یہ دیکھیے اچھی بھلی صبح ہو چکی ہے۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ یہاں پر؟ کسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ اچھا جی، بادل ملاحظہ کر لیں، گہما گہمی شروع ہو گئی ہے کچھ نہ کچھ لوگوں کی زندگی کی، ہیں جی۔ یہ بھی بڑا ہی خوبصورت پودا ہے اور اس کی خوشبو بڑی پیاری آتی ہے، واہ۔ یہاں پر کھڑے ہو نا تو خوشبو بہت ہی شاندار ہے۔ وہ دیکھیے سورج نکلنے والا ہے اور بادل ہیں اور آسمان ہے اور چڑیاں، طوطے ہیں، طوطے تو نہیں ہیں، بہرحال ہم ہیں اس درخت کے نیچے۔ خوشبو، اوہ پیاری سی بلی بھی آ گئی۔ ہیلو بلی، ہاؤ آر یو؟ فائن تھینک یو۔ آر یو ہنگری ان دا مارننگ؟ ناشتہ ضرور کرنا، اوکے؟ ناشتے کے لیے اٹھی ہیں، اوکے چلیں بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ سارے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قطار اندر قطار، صبح اٹھ کے اپنا اڑ شڑ کے چگ مگ کے اللہ کا نام لے کے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ چلیں بہت اچھی بات ہے، صبح ہو چکی ہے اور موسم از گڈ۔ اور یہاں پر ساری لائٹیں آن ہیں، دیکھیں یہ سائیڈ والے گھر کی سائیڈ والی لائٹیں آن ہیں۔ گھر البتہ بڑا پیارا ہے، بڑے خوبصورت درخت ہیں، بڑے اچھے طریقے سے ان کو کاٹا کوٹا گیا ہے۔ یہ دیکھیے نیچرل بیوٹی کو خراب کر کے کاٹ کوٹ کے رکھ دیا ہوا شاید۔ چلیں اپنی اپنی پسند ہوتی ہے ہر انسان کی۔ ہمیں تو یہ سورج بہت پیارا لگ رہا ہے، البتہ سائڈ پہ جو لائٹیں لگی ہوئی ہیں آن ہیں وہ ذرا بھی نہیں اچھی لگ رہی، دل کو تکلیف پہنچا رہی ہیں۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی، بجلی ضائع جاتی ہے، بل آتا ہے، یہ تو سوچنا ہی چاہیے۔ کتنا پیسہ ہے آپ کے پاس؟ اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ لٹا دو، خیر ہے کوئی گل نہیں، بجلی ضائع کرو، پر ضائع تو نہیں کرنی چاہیے نا، کوئی بھی چیز، چاہے جتنا مرضی پیسہ ہے آپ کے پاس، ضیاع تو از ناٹ گڈ نا۔ اوکے، لک ایٹ دا ٹری، کاسیا نڈوسا، وہی خوبصورت خوشبودار پھول۔ اور یہ ملاحظہ کریں، دیکھیں تو یہ کیوں نہیں لاتے آپ لوگ؟ کیوں نہیں لگاتے؟ ہے کوئی وجہ نہ لا کر اور نہ لگانے کی؟ یہ دیکھیے واہ، کتنی خوبصورت بہار دے رہا ہے، سو بیوٹیفل، دور سے ہی اتنا اچھا لگ رہا ہے۔ تو یہ لائیں نا ضرور لگائیں۔
یہ دیکھیے انہوں نے ادھر کونے میں لگا لیا ہوا ہے. انہوں نے پلیسنگ دیکھے. اب ٹری لائن تو پھر یہ سوچیں کہ لگانا کہاں ہے، لیکن یہ انہوں نے بڑا ہی خوبصورت لگایا ہوا ہے. یہاں سے ہر گزرتے انسان کو یہ پودا نظر آئے گا اور یہ گھر نظر آئے گا، اور پھر اس کے ذوق کی تو ذوق کا تو پتہ چلتا ہے نا. یہ دیکھیے خوبصورت آوازیں چڑیوں کی. ہا 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 بادل سے ملاحظہ کرے. چلیں جی اب ہم کچھ واک کر لیں. صبح صبح تو آپ کو دکھا دی پیپل آر سلیپنگ بیکاز آج سنڈے بھی ہے. چلیں کوئی گل نہیں، جب اٹھیں گے تو پھر حلوہ پوری کھائیں گے، پھر بیٹھ جائیں گے ٹی وی کے آگے. پر ایسا نہ کریں تو بہتر ہے، نکل جائیں باہر پارک میں، اپنی کیلوریز برن کریں اگر کھالی ہیں تو. ٹھیک ہے نا، یہ بہت ضروری ہے. نماز تو پڑھ لیا کریں. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلنا. چلیں جی تو آج کو میں نے آپ کو صبح صبح کا منظر بھی دکھا دیا، خوب سارے پھل پودے بھی دکھا دیے، اور مشرق سے نکلتا ہوا سورج بھی دکھا دیا. وہ دیکھیے پیچھے نظر آ رہا ہے نا. اور یہ ہے ربڑ پلانٹ، کتنا بڑا ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ہے، اس کا نام مجھے نہیں آتا، لیکن یہ بھی خوشبودار پھول ہیں. تو چلیے جی اب میں کرتی ہوں واک. آپ کو صبح کا منظر دکھا دیا ہے. بادل ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے، چڑیوں کی آوازیں ہیں، اور جگہ جگہ پر کاسیا نڈوسا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.